Yo, what's up guys? Yan ang aldongan niya at itamo pinaka-importanteng gawon. Yan yung tatamo kayang Kapitolyo San Fernando. So yan ni kini ginana yung kakatamo sa kaya pagpunta na yung Kapitolyo. Tapos fast forward din na chuta na San Fernando. Payaksita na kaya ng NLEX. Ayan kung kakaki yeah. Tapos kaya ni banda naka-traffic tapos Kapitolyo kasi ating sinukuan na rin rin Ilasoy. Tapos kaya ni banda yan sobra traffic soy 30 minutes siguro soy. Tapos pilan mong oras yun tuna na may bulya pa na yan ni soy yung dagi pa kaning kaya driving school yan picture kaya yan ayan habang kanan mo yan. Tapos siya rin na soy itong nagigay ni fast forward tamo yan nakimaselan tatanag yung LTO kaya ni may naya ko kasi mag-drive tamo kaya yung van ayan nagiyasa yapin yan drive tamo. Tapos ito fast forward mo kaya magpila na ako pila tanag yan ayan kanayin tayo mausing lagyo tamo din mag-exam tamo ayan exam tamo boy solid walong oras tayo kaya ni tapos kaya ni soy na akong pakali ayan kaya rin may exam binaba kami ken then na akong pakali ken so yan no ayun yung may tsura ko ayun go di na yung pesos tapos kaya yung pawangkin ko yan jamay kami nung ayan marama rin niya pa mo tapos kaya na akong pakali soy walong oras soy ne tapos kaya ni na ako kasayo dito ako yung pangalan ko yan balaman yung buya loto. Tapos gani wala ko diba latang ipiyak na pinpin tamang music background. Tapos kaya soy nirina diba nilwal na kami yan dilanan may karelang wala municipal ayan Pampanga Capitol basta pala tapos kaya ni soy may video ay Jamaica na ako sobra kurano pa uyan kita muna so again so ayun dahil salamat kayong pamamal din magulo yung kaya tang voice over may pagaling video ay so thank you.